Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I'm happy to be here as your teacher to open today's lesson. How are you today? I hope you are all in good condition and ready to learn. In this lesson, we will learn about descriptive text. I'm sure we will all have fun and useful learning experience. Don't hesitate to ask if there is anything you don't understand. I will be happy to help. Let's start our lesson. But before we start, we need to know what I aim to achieve, which is my goals. Student will be able to write a descriptive text using appropriate vocabulary, organization, and language feature. Jadi, murid dapat menulis teks deskriptif menggunakan kosakata, organisasi, dan fitur bahasa yang sesuai. In objective, first is terminal objective. For this lesson are for students to write a descriptive text about place, object, or person, and to use appropriate vocabulary and language feature to achieve this objective. Jadi, siswa dapat menulis teks deskriptif tentang tempat, objek, dan orang, dan menggunakan kosakata dan fitur bahasa yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Second is enabling objective. Include identify the feature of descriptive text, understanding the importance of using sensory details, and using appropriate tensional words and phrase in writing. Jadi, siswa dapat mengidentifikasi fitur-fitur teks deskriptif, memahami pentingnya menggunakan sensory details, menggunakan kata-kata transisi yang tepat dalam menulis. Before we making a descriptive text, we need to know first what is descriptive text is. Jadi kita harus tahu dulu apa itu descriptive text. Descriptive text is a type of text that describe or portrays a particular person, place, thing, or event. It is used to provide a detailed and vivid picture of the subject in the reader's mind. Jadi, descriptive text itu adalah jenis teks yang menggambarkan orang, tempat, benda, atau peristiwa tertentu digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang subjek dalam pikiran pembaca. You may be wondering what an example of descriptive text is. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya apa itu contoh dari descriptive text. So this is an example of descriptive text. Jadi ini adalah contoh dari descriptive text. The beach is a nice and peaceful place where blue waters meet golden sand, waves make a soft sound and it feels calming. The wine is cool and salty while the sun is warm. You can see the big ocean and it looks amazing. The beach is a good place to relax and take a break from everyday life. Why it's called descriptive text? Jadi kenapa ini dipanggil dengan descriptive text? Because this text tell us about a beach. Jadi teks ini menceritakan tentang sebuah pantai. Pantai yang tempat yang bagus dan damai di mana air biru bertemu pasir keemasan, ombak mengeluarkan suara yang lembut dan terasa menenangkan. Anginnya sejuk dan asin, sedangkan matahari hangat. Anda dapat melihat lautan besar dan terlihat menakjubkan. Pantai adalah tempat yang baik untuk beristirahat dan dari kehidupan sehari-hari. The purpose of descriptive text. Tujuan dari descriptive text adalah to give a detailed description of a person, object, or place, and its goals to provide a true portrayal and explanation of a specific subject. Jadi, tujuan teks deskriptif adalah memberikan deskripsi terperinci tentang seseorang, benda, atau tempat. Tujuannya adalah memberikan gambaran dan penjelasan yang mendalam tentang subjek tertentu. For instance, imagine writing a descriptive text about a close friend. You would include various details about their physical appearance, such as their hair color,
and I share. Additionally, you might describe their personality traits such as being kind, funny, or adventurous. Sharing information about their hobbies, interests, and favorite activity would further enhance the description. You could also mention memorable experience you have had together or highlight the unique qualities that make them great friends. Misalnya, bayangkan menulis teks deskripsi tentang seorang teman dekat. Kalian akan menyertakan berbagai detail tentang penampilan fisiknya, seperti tinggi badan, warna rambut, dan bentuk mata. Selain itu, kalian mungkin akan menggambarkan sifat kepribadian mereka, seperti ramah, lucu, atau suka berpetualang. Berbagi informasi tentang hobi, minat, dan aktivitas favorit mereka akan memperkaya deskripsi tersebut. Kalian juga bisa menyebutkan pengalaman yang berkesan yang pernah kalian rasakan bersama mereka, serta atau menyoroti kualitas unik yang membuat dia menjadi teman yang bagus atau hebat. Remember, when writing a descriptive text, the focus is on capturing the essence of a particular object or person. By describing the characteristic and qualities of a close friend, you can create an engaging, meaningful descriptive text. Ingatlah, dalam menulis teks deskripsi, fokusnya adalah menangkap inti dari objek atau orang tertentu dengan menggambarkan karakteristik dan kualitas dari seorang teman dekat. Anda dapat menciptakan teks deskriptif yang menarik dan bermakna. Structure of descriptive text consists of two parts, namely identification and description. Jadi struktur teks itu terdiri dari dua, yaitu identifikasi dan deskripsi. The identification section contains the introduction of the object being described. For example, what is the object, or where does the object come from? Pada bagian ini, identifikasi berisi tentang pengenalan objek yang sedang dijelaskan. Misalnya, apa objeknya, atau dari mana objek itu berasal. On the other hand, the description section provides more specific explanations about the object being described. In this section, you can describe the object appearance as well as its personality. Di sisi lain, bagian deskripsi memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang objek yang sedang dijelaskan. Di bagian ini juga, kalian dapat menggambarkan penampilan objek serta kepribadiannya. Descriptive text is a genre of writing that has several defining features. Descriptive text mempunyai beberapa feature. Firstly, it utilizes the tactile and sensory language that appeals to readers' sense, allowing them to create mental picture of the subject being described. Jadi, menggunakan bahasa yang rinci dan bersifat sensorik yang memikat indera pembaca, memungkinkan mereka untuk membayangkan gambaran subjek yang dijelaskan. Secondly, it may include the use of figurative language such as metaphor and similes, which add deep and meaning to the description. Jadi bisa termasuk penggunaan bahasa kiasan seperti metafora dan perumpamaan yang menambahkan kedalaman dan makna pada deskripsi teks tersebut. Thirdly, it typically follow an organized structure that can be chronological or spatial in nature, providing a clear and logical flow to the writing. Jadi biasanya mengikuti struktur yang terorganisir yang dapat bersifat kronologis atau spasial, memberikan alur tulisan yang jelas dan logis. Fourthly, descriptive text provide an objective viewpoint of the subject.
Unlike persuasive or argumentative text that seek to influence the reader's opinion. Jadi, teks deskriptif memberikan sudut pandang yang objektif tentang subjek, berbeda dengan teks persuasif atau argumentatif yang berusaha mempengaruhi pendapat pembaca. Last, it often focuses on creating an impression or mood rather than conveying information, allowing the reader to feel a particular emotion or atmosphere. Jadi, teks deskriptif seringkali berfokus pada menciptakan kesan atau suasana daripada menyampaikan informasi, memungkinkan pembaca untuk merasakan emosi atau suasana tertentu. When you are trying to describe something in your writing, it's important to include sensory details. These are words or phrase that make the reader imagine what something looks, sounds, feels, tastes, or smells like. For example, if you are describing a forest, you could talk about sound of birds singing or the smell of pine trees. These details help the reader feel like they are really in the scene. It makes the writing more interesting and fun to read. Jadi, ketika kamu mencoba untuk mendeskripsikan sesuatu dalam tulisanmu, penting untuk menyertakan detail sensorik. Detail sensorik itu adalah kata atau frasa yang membuat pembaca membayangkan seperti apa suatu hal terlihat, terdengar, terasa, atau berbau. Misalnya, jika kamu menggambarkan sebuah hutan, kamu bisa mengatakan tentang suara burung berkicau atau aroma dari pohon pinus. Detail-detail ini membantu pembaca merasa seolah-olah mereka benar-benar berada di dalam scene tersebut. Ini membuat tulisan menjadi lebih menarik dan menyenangkan untuk dibaca. The next is the importance of using sensory details in descriptive writing. Pentingnya menggunakan rincian sensorik dalam penulisan descriptive text meliputi: the first is enhancing the reader's experience. Sensory details allow the reader to imagine and experience the scene or object being described more fully, making the writing more engaging and memorable. Atau meningkatkan pengalaman pembaca. Detail sensorik memungkinkan pembaca untuk membayangkan dan mengalami lebih dalam adegan atau objek yang dijelaskan, membuat tulisan lebih menarik dan mudah diingat. The second is creating a more realistic depiction. By using sensory details, writers can create a more realistic and believable depiction of the subject matter, making it easier for the reader to connect with and understand. Jadi, untuk menciptakan gambaran yang lebih realistik, dengan menggunakan detail sensorik, penulis dapat menciptakan gambaran yang lebih realistik dan dapat dipercaya dari materi yang dijelaskan, sehingga memudahkan pembaca untuk terhubung dan memahaminya. The third is add deep and nuance. Sensory details can also add deep and nuance to the description, providing additional layers of meaning and context that might not be apparent otherwise. Jadi, menambahkan kedalaman dan nuansa. Detail sensorik juga dapat menambahkan kedalaman dan nuansa pada deskripsi, memberikan lapisan tambahan makna dan konteks yang mungkin tidak tampak sebaliknya. The last is showing rather than telling.
Sensory details allow the writer to show the reader what is happening, rather than simply telling them, which can make the writing more dynamic and impactful. Jadi menunjukkan, bukan hanya mengatakan. Detail sensorik memungkinkan penulis untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang terjadi, bukan hanya mengatakannya, sehingga membuat tulisan lebih dinamis dan berdampak. The use of transitional words and phrase in descriptive writing. Jadi penggunaan transitional words and phrase. Transitional words and phrase are important tools in descriptive text. They help to create a smooth and coherent flow between different ideas and details, and provide a sense of progression and organization with the text. Jadi kata dan frasa transisi adalah alat penting dalam penulisan deskripsi. Mereka membantu menciptakan aliran yang lancar dan koheren antara ide dan detail yang berbeda, serta memberikan rasa kemajuan dan organisasi dalam teks. Descriptive text often use transitional words and phrase to help connect and organize ideas. Jadi penulisan deskriptif seringkali menggunakan kata atau frasa transisi untuk membantu menghubungkan dan mengorganisir gagasan. Contohnya yang pertama, when writing about a topic, writer may use firstly, secondly, and thirdly to indicate a sequence of event or details. Jadi ketika menulis tentang suatu topik, penulis dapat menggunakan kata firstly, secondly, and thirdly untuk menunjukkan urutan peristiwa atau rincian. Yang kedua, to add more information, they may use furthermore, moreover, or in addition. Jadi untuk menambahkan informasi lebih lanjut, mereka dapat menggunakan kata furthermore, moreover, or in addition. The third atau yang ketiga, when comparing or drawing a similarity between two different things or ideas, writer may use similarly or likewise. Jadi ketika membandingkan atau menunjukkan kesamaan antara dua hal atau gagasan yang berbeda, penulis dapat menggunakan kata similarly or likewise. On other hand, if writer want to show a contrast or difference between two ideas or details, they may use in contrast or on the other hand. Di sisi lain, jika penulis ingin menunjukkan kontras atau perbedaan antara dua gagasan atau rincian, mereka dapat menggunakan kata in contrast atau on the other hand. Yang terakhir, to provide specific example or details to support a brother's point, writer may use, for example, specifically or in particular. Jadi yang terakhir, untuk memberikan contoh-contoh atau rincian khusus yang mendukung suatu poin yang lebih luas, penulis dapat menggunakan kata for example, specifically, in particular. These transitional words and phrase can help readers follow along with the writer's ideas and understand how they relate to each other. Jadi kata dan frasa transisi ini dapat membantu pembaca mengikuti ide penulis dan memahami bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. After you all understand and comprehend what I explained earlier about descriptive text, here is an example of descriptive text about my friend. Jadi setelah kalian mengerti dan paham apa yang saya jelaskan sebelumnya tentang teks deskriptif, berikut ini adalah contoh deskriptif teks tentang my friend. My friend is a man with a friendly smile, curly brown hair,
and clear blue eyes. He has an athletic posture and a warm demeanor. He is a reliable friend who is always ready to listen. Moreover, he has an exceptional talent for art and enjoys exploring new places. My friend is a source of inspiration and positive energy for many people. As you read the text, take a moment to stop the video and try to identify the sensory details and transitional word used in this description text. Pay attention to words that describe what you see, hear, smell, taste, and touch in your mind. Perhatikan kata-kata yang menggambarkan apa yang dapat Anda lihat, dengar, cium, rasakan, dan sentuh dalam pikiran kalian. And also, notice words and a phrase that help connect different ideas in the text. By doing this, you can better understand how the writer used descriptive language to create a clear picture and how they use transitional words to make the text flow smoothly. Dan juga perhatikan kata-kata dan frasa yang membantu menghubungkan ide-ide yang berbeda dalam teks. Dengan melakukan ini, kalian dapat lebih memahami bagaimana penulis menggunakan bahasa deskriptif untuk membuat gambaran yang jelas dan bagaimana mereka menggunakan kata-kata transitional word untuk membuat teks ini lebih mengalir dengan lancar. Enjoy your exploration the text and discovering all the interesting details and connection it has to offer. Okay, now let's compare our answer. So in sensory details, ada 5, yaitu friendly smile, curly brown hair, clear blue eyes, athletic posture, dan warm demeanor. I hope your answer match the sensory detail I provide, and you have correctly identified 5 sensory detail that effectively paint a picture of my friend, appearance, and demeanor. Well done. In transitional words, only one, jadi hanya satu di transitional wordnya, yaitu moreover. Moreover to add information about his talent and interest. Jadi saya harap kalian benar dan paham penggunaan sensory details dan transitional words. Okay, now your task is to write a detailed descriptive text about a place, object, or person of your choice. Make sure to use specific details that appeals to the sense of create the engaging experience for the reader. Use the words and phrase that smoothly connect ideas to help organize the information in your text. And also, use appropriate vocabulary and language feature such as a descriptive adjective and adverb to make your writing more impactful. Finally, remember to review and edit your work to correct any grammar, spelling, or punctuation error. Jadi, tugas kalian adalah menulis sebuah teks deskriptif yang detail tentang sebuah tempat, benda, atau orang, tergantung pilihan kalian. Pastikan menggunakan detail indera atau menciptakan pengalaman yang menarik bagi pembaca. Gunakan kata atau frasa transisi untuk membimbing pembaca secara lancar melalui teks yang disajikan dan terorganisir. Ingatlah untuk menggunakan kosakata dan fitur bahasa yang tepat, seperti kata sifat atau kata keterangan untuk membuat tulisan kalian lebih berdampak. Terakhir, jangan lupa untuk merevisi dan mengedit pekerjaan kalian untuk mengoreksi kesalahan tata bahasa, ejaan, atau tanda baca. So today we have defined descriptive text
and explore the purpose, structure, and feature. We have also discussed the significance of incorporating transitional words and phrase to enhance descriptive text. Additionally, we have emphasized the importance of utilizing sensory details to make descriptive text more engaging. To further develop their descriptive text skill, students will now engage in the writing activity where they can practice describe a chosen place, object, or person in vivid details. Jadi kita telah mendefinisikan teks deskriptif beserta tujuan, struktur, dan fitur-fiturnya. Kita juga membahas penggunaan kata dan frasa transisi dalam menulis deskriptif. Selain itu, kita telah menyoroti pentingnya penggunaan detail indera dalam menulis deskriptif. Sebagai latihan untuk mengasah keterampilan menulis deskriptif, berikanlah kegiatan menulis kepada siswa untuk mendeskripsikan dengan detail sebuah tempat, benda, atau orang yang dipilih. Thank you for listening my micro teaching about descriptive text. I'm sorry if there were any shortcoming in my delivery. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.